আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, কোরআন মজিদের সূরা নাম্বার 23 আয়াত নাম্বার 18 এতে বলা আছে যে আমরা তোমাদের উপরে 7টি পথ সৃষ্টি করিয়াছি। তো আমার প্রশ্ন হলো হুজুর, এই 7টি পথ বলতে কি বোঝায়? ये हुजूर सूरा अल मोमिनून की आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द खलक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन। इनका सवाल है हुजूर, ये सबअ तराइक़ से क्या मुराद है? 7 रास्ते मुराद है। सबअ तराइक़ से मुराद ये है कि आसमान के ऊपर अल्लाह ताला ने 7 रास्ते बनाए हुए हैं और 7 रास्ते सितारों से बनते हैं और कहकशाओं से बनते हैं। उनके असरात नीचे इंसान को पहुंचते हैं। हर किस्म के जो सितारे और उनके रास्ते हैं उनसे आसमान रास्ते पहुंचने बस समाए ज़ातुल हुबूक में अल्लाह ताला फरमाता है कि रस्तों वाले आसमान की हम कसम खाते हैं। कसम से मुराद पेशगोई है कि आइंदा ज़माने में इस किस्म के रास्ते बनेंगे। वो अब आप देख लें, किसी को देखें तो जेट उठते हैं तो रास्ते हवा में आसमान में रास्ते बनाते चलते हैं। तो ये कुरान करीम की सदाकत के निशान है कि जिन चीज़ों की कस्में खाता है मुराद ये है कि वो एक दिन होके रहेंगी। चुनांचे ये तराइक़ और हुबूक एक ही चीज़ है। সূরা মুমিনুনের 7 নম্বর আয়াতের ভিত্তিতে প্রশ্ন করেছেন মোল্লা সাহেব। অনুবাদ আমি পড়ছি আবার। এবং আমরা তোমাদের উপর 7টি পথ সৃষ্টি করেছি এবং আমরা আমাদের সৃষ্টির সম্বন্ধে অমনোযোগী নই। তো এখানে 7টি পথ বলতে কি বোঝায় হুজুর এটি ব্যাখ্যা করেছেন যে 7টি পথ বলতে আকাশের যে রাস্তা আছে সেই রাস্তাগুলোকে বোঝানো হয়েছে। তো সেই রাস্তা হুজুর বলছেন যে নক্ষত্রের মাধ্যমে তৈরি হয় বা যে ছায়াপথ আছে, গ্যালাক্সি আছে, সেগুলোর মাধ্যমে এই রাস্তা প্রস্তুত হয়েছে। হুজুর বলছেন যে এই রাস্তা সম্পর্কে আকাশে যেভাবে বিভিন্ন রাস্তা রয়েছে তার কথা কোরআন শরীফের অন্যান্য আয়াতও আছে। যেমন হুজুর একটি আয়াত পড়েছেন ওয়াস-সামাই যাতিল হুবুক, যে সেই আকাশের কসম খাচ্ছি যে আকাশ পথ বহুল বা যে আকাশ অগণিত পথ রয়েছে। তো হুজুর বলছেন যে এতে কোরআনে কারীমে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যে ভবিষ্যতে হুজুর বলছেন যখন কোরআনে কারীম কোনো বিষয় নিয়ে কসম খায় সেই কসমের অর্থ হলো সেটি একটি ভবিষ্যৎবাণী, যে ভবিষ্যতে এই ধরনের বিষয় ঘটতে যাচ্ছে বা এই ধরনের বিষয় মানুষের চোখে ধরা পড়বে। তো এখানে যে কসম খাওয়া হয়েছে আকাশের পথ সম্পর্কে, এর অর্থ হলো ভবিষ্যতে এই ধরনের রাস্তা আবিষ্কার হবে, মানুষের দৃষ্টিগোচর হবে। আজকে রাতে যখন বিমান উড়ে বা জেট উড়ে তখন আপনি দেখেন যে সেটি পিছনে কিভাবে একটা রাস্তা সৃষ্টি করে যায়। তো এই ধরনের পথের কথা এখানে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যে আকাশে এই ধরনের রাস্তা মানুষের দৃষ্টিগোচর হবে বা মানুষ সেই সমস্ত রাস্তা চিহ্নিত করবে তাদের সফরের জন্য বা ভ্রমণ মাধ্যমের জন্য বা অন্যান্য আবিষ্কারের কাজের জন্য। তো এগুলো কোরআন কারীমের সত্যতার প্রমাণ বহন করে। आपका लतीफ़ा है भाई? জি सुनो। হুজুর, বাংলাদেশে সাধারণত বেদেরা ওই নদীর চরে থাকে। তো তেমনি একটা বেদে বহরে এক মৌলভী সাহেব গেছেন রমজান সম্পর্কে ওয়াজ করতে। তো উনি বলেন যে রমজান আসবে, রমজান থাকা লাগবে এবং না খেয়ে তো থাকতেই হবে এবং সদকাও দিতে হবে। তো দ্বীপবাসী তো বোঝে না। তো মৌলভী সাহেব ওদেরকে নদীর পাড়ে নিয়ে গেল, বললো যে এইখানে যখন কি চাঁদ উঠবে তখনই রমজান আসবে। তো মৌলভী সাহেব তো চলে গেছেন, কিন্তু লোকজন সলা করলো যে এটা ঠেকানো দরকার, এইভাবে না খেয়ে থাকা বা শেষে পয়সাও দেওয়া এটা বড় মুশকিলের কথা। তো চাঁদ ওঠার দিন ওই সবাই পাহারা দিল যে রমজান যাতে না আসতে পারে ওটাকে ঠেকাইতে হবে। তো সন্ধ্যাবেলা দেখে যে একটা
মহিষ সাথেই আসতেছে, তো ওটাকে ওরা মেরে ফেললো। তো সাথে একটা বাচ্চা ছিল, ওটাও মেরে ফেললো। তো রমজান আসছে, এখন সবাই খাওয়া দাওয়া করতেছে। মৌলভী সাহেব বললো যে খাওয়া দাওয়া করতেছেন কেন? কয় রমজান তো আসতে দিনে, ওটা তো মেরে ফেলেছি। তো মৌলানা বললো যে নাউজবিল্লাহ, বলো যে ওটাও মেরে ফেলছি। इनका लतीफा जो बेदे बेदू हमारे ज़माने में बेदे कहते हैं। बेदे से मुराद है ऐसे लोग जो सहराओं में या जंगलों में या दरिया के किनारे बसा करते हैं, कभी इधर कभी उधर। जी दरवेश जिप्सी उर्दू में एक लफ्ज़ बंजारा का लफ्ज़ है, बंजारा जी। तो ये उनसे मुतालिक है लतीफ़ा। तो ये कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इसी किस्म की एक कौम कहीं बस रही थी, तो उनके यहाँ एक मौलवी साहब आए और उन्होंने आके उनको रमज़ान से मुतालिक नसीहत की। उनको पता ही नहीं था रमज़ान क्या होता है, या तो रमज़ान की जो खाने पीने से मुतालिक नसीहत थी कि अब तुम खा नहीं सकते हो, रोज़ा रखना पड़ेगा, लोगों को सदक़ात और खैरात करने पड़ेंगे। तो इसके बाद ये नसीहत वगैरह करके वो चले गए, तो ये लोग बड़े परेशान हुए। तो बंजारे लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं, रमज़ान को हमें तो किसी तरह रोकना पड़ेगा, वरना हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि खाना बंद हो जाएगा हमारा, फिर पैसे दूसरों को देने पड़ेंगे। तो उन्होंने हाँ, जब वो मौलवी साहब आए थे, उन्होंने नसीहत की कि इस तरह तुम रमज़ान शुरू करना, जो दरिया के किनारे जब खड़े होकर देखोगे कि चाँद तुलू हो रहा है तो रमज़ान का चाँद है। तो उन्होंने उससे कुछ और माना लिया, मफ़हूम लिया। वो कहते हैं हम दरिया के किनारे जाएंगे और उसको कत्ल करेंगे, रोकेंगे, ताकि वो ना आ सके और रोज़े भी ना रखना पड़े। तो उन्होंने देखा कि आसमान पर चाँद है, उस वक्त एक भैंस आ रही थी, तो भैंस जब ऊपर आई उसको उन्होंने कत्ल कर दिया, और इसके बाद उसका बछड़ा पीछे से आया, उसको भी साथ। तो मौलवी साहब दूसरी दफ़ा उनको देखने आए, उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम रोज़े नहीं रखे, रोज़े में खाना खा रहे हो? कहते हैं हमने रोज़े को कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा नाउज़ुबिल्लाह, कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह को भी कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। और आपका सवाल? আমার প্রশ্ন হলো, মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাল্যকালে একবার হযরত মৌলভী নুরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে প্রশ্ন করেন যে আপনার বাবা তো অনেক স্বপ্ন দেখেন, আপনি কোনো স্বপ্ন দেখেন কি? উত্তরে মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অনেক স্বপ্নই তো দেখি, কিন্তু একটা স্বপ্ন প্রতিদিন দেখি, যে আমি এক বিরাট সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছি। হুজুর, আপনার শৈশবের কোনো স্বপ্নের কথা আপনার স্মরণ আছে কি, যেটিতে আপনার খেলাফতের ইঙ্গিত ছিল? ये इनका सवाल हज़रत मुस्लिह मौद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल और हुजूर को मिला के ये सवाल पूछते हैं कि हज़रत मुस्लिह मौद जब अपने बचपन के दिनों में ज़िंदगी गुजार रहे थे, हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें एक दफ़ा सवाल किया कि आपके वालिद महतरम तो बहुत रोया सादिका देखा करते थे, आप कभी देखते हैं? तो हज़रत मुस्लिह मौद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि रोया तो हुजूर मैं बहुत देखता हूँ, लेकिन एक रोया जो है अक्सर मैं देखता हूँ, वो ये है कि मैं एक बहुत बड़ी जो फ़ौज है उसकी क़ियादत कर रहा हूँ। तो इनका सवाल अब हुजूर से मुतालिक, हुजूर कि आपने भी बचपन में इस किस्म अपनी खिलाफत से मुतालिक कोई ख्वाब या कोई रोया इस तरह देखी है? अपनी खिलाफत के मुतालिक तो नहीं देखी, मगर वैसे मुझे रोया बहुत होती रही है बचपन में। और सबसे ज़्यादा जो रोया बचपन की मुझे प्यारी लगती है वो ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हमारे घर के बरामदे में तशरीफ़ लाते हैं और वज़ू के लिए पानी मांगते हैं। मैं लोटा लेके आपके हाथ मुँह धुलाता हूँ, वज़ू करवाता हूँ। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बहुत खुश हो गए, मुझे कहते हैं तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल गया है। और उस तरफ मैं देखता हूँ तो बहुत बड़ा गेट है और मालूम होता है कि यही जन्नत का दरवाज़ा है। तो ये एक बचपन की रोया है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है। जी,
তো শামসের এই প্রশ্নের উত্তরে হুজুর বলেন যে বাল্যকালে তো খেলাফত সম্পর্কে আমি এই ধরনের কোনো রয়া বা এই ধরনের খেলাফত সম্পর্কে কোনো স্বপ্ন দেখিনি, কিন্তু আমার বাল্যকালে আমি অনেক বেশি এমন রয়া আল্লাহ তাআলার ফজলে দেখতাম, আর সেগুলোর ভিতর একটা রয়া আমার খুব ভালো লাগে যা হুজুরের স্মৃতিপটে দাগ কেটেছে। হুজুর বলছেন যে তিনি দেখেছেন হযরত মসিহে মউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাদের ঘরের বারান্দায়, আর তিনি হযরত মসিহ ইসলামের জন্য উজুর পানি নিয়ে এসেছেন এবং হযরত মসিহ ইসলামকে উজু করিয়েছেন হুজুর নিজে পানি ঢেলে। তখন হযরত মসিহ ইসলাম তার সাথে তার প্রতি একান্ত আনন্দিত হয়ে তাকে বলেছেন যে তোমার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে গেছে। তো হুজুর তখন একদিকে তাকিয়ে দেখলেন যে অনেক বড় একটা গেট, অনেক বড় একটা গেট শব্দ হুজুর ব্যবহার করেছেন। তো হুজুর বলছেন মনে হলো যেন সেটি জান্নাতের দরজা। তো এই স্বপ্ন হুজুরের বাল্যকালের যা এখন মনে পড়েছে হুজুর বর্ণনা করেছেন এখানে। एक दफा मैंने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को और सब नबियों को भी रोया में देखा था, मगर ये पार्टीशन के बाद का वाक़या है। मस्जिद मुबारक में हम बैठे हुए हैं और मुंह हमारा कादियान की तरफ है। जिस तरह नमाज के बाद इमाम बैठ जाता है तो उसका रुख उस तरफ हो जाता है, तो उस मस्जिद में तमाम अंबिया हैं आए हुए, कोई भी नहीं है जो ना हो। तो हैरान होता हूँ मैं देख के कि इतने अंबिया इकट्ठे हो गए हैं। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कादियान की तरफ मुंह करके तो मुझसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। उस वक्त तो मुझे ख्वाब की समझ नहीं आई, सुबह मुझे तभी समझ आई कि आपके मुताबिक आता है जलीलुल्लाह फी हुल्लुल अंबिया, अंबिया के हुल्ले में। तो तमाम अंबिया का नुमाइंदा बन के हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। হুজুর বলেন যে একবার আমি হযরত মসিহে মউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে স্বপ্নে দেখেছি এবং তার সাথে অন্য সমস্ত নবী উপস্থিত ছিলেন। সেই রয়াতে এই মসিহ ইসলামের সাথে অন্য সকল নবীর উপস্থিতি হুজুর প্রত্যক্ষ করেছেন। আর এটি দেশ বিভাগের পূর্বে হয়েছে, মানে ভারতের বিভাগের পূর্বে, পাকিস্তান এবং ভারত আলাদা হওয়ার পূর্বের রয়া হুজুর যা বর্ণনা করলেন। মসজিদ মুবারকে হুজুর বসা ছিলেন সেই রয়ার অবস্থার কথা বলে দেখলেন যে তিনি মসজিদে মুবারকে আর কাদিয়ানের দিকে মুখ করে বসা, আর যেভাবে নামাজের পরে ইমাম মুক্তাদিদের দিকে মুখ করে বসেন। জি मुबारक रब्बा में बैठे हुए हैं জি और मुंह कादियान की तरफ है। জি মসজিদ মুবারক রাবওয়ার কথা এটি, আর মুখ করে বসে আছেন কাদিয়ানের দিকে। তো যেভাবে ইমাম নামাজের পর মুখ করে পিছন দিকে মুখ করে বসেন মুক্তাদিদের দিকে, তো হুজুর দেখেছেন যে সেই মসজিদের সকল নবী উপস্থিত ছিলেন এবং এমন মনে হচ্ছিল যেন নবীদের কেউ সেখান থেকে বাহিরে বাদ পড়েনি। তো এটি বড় আশ্চর্যজনক একটি দৃশ্য ছিল। আর হুজুর বলছেন যে আমি হযরত মসিহ মউউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে দেখেছি, তো তখন তো এটি আমি বুঝতে পারিনি যে এই রয়ার সত্যিকারের তাবির কি বা অর্থ কি, কিন্তু পরবর্তীতে হযরত মসিহ ইসলামের আরেকটা ইলহাম যখন হুজুরের মনে পড়লো তখন বিষয়টা স্পষ্ট হলো। সেই ইলহাম হলো জরিউল্লাহ ফি হুলালিল আম্বিয়া, যে নবীদের পোশাকে তিনি আল্লাহ তাআলার বীর বা আল্লাহ তাআলার সিংহ যা হযরত মসিহ ইসলামকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তো তার ভিতর সকল নবীর যে বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী সেটি প্রতিফলিত হয়েছে। এটি আসলে মূলত রয়া ছিল। अच्छा लतीफा भी है आपका है? একবার একজন দেখেন যে তার গ্রামেরই আরেক ব্যক্তি আছেন যিনি এক বেলায় বসে 20টা করে রুটি খান। তো তিনি দেখে খুব অবাক হয়েছেন। তো তখন তার বন্ধুকে গিয়ে বলছে যে জানো ওই অমুক এই 20টা করে রুটি খায় একবারে। তো সেই বন্ধু বলছে না এটা তো সম্ভবই না, 20টা করে রুটি আমরা 3-4টা খেতেই অসুবিধা হয়, তো 20টা করে খেতে পারে নাকি। তো তারা দুজন বাজি ধরেছে যে তাহলে এক কাজ করো, ওকে একদিন ডাকি 10টার সময় ডাকি সকাল 10টায়, আর 20টা রুটি থাকবে, দেখিও খেতে পারে নাকি।
খেতে পারলে তুমি জিতলা, না খেতে পারলে আমি জিতলাম, আর তাহলে তোমাকে পুরস্কার দিব। তো তখন এরকম ও তো কোনো ভয় পাচ্ছে না, কারণ ও তো জানেই যে সে তো 20 রুটি খায়। তো তাকে বলেছে যে অমুক দিন 10টার সময় তুমি অমুক জায়গায় আসো, তোমাকে 20টা রুটি দেওয়া হবে, তুমি সেটা খাবা, আর তাহলে আমার বন্ধু আমাকে পুরস্কার দিবে, না হলে আমাকে আবার ওকে এত টাকা দিতে হবে। তো তো ওই দিন ওরা অপেক্ষা করছে 10টা বাজে, কিন্তু সেই লোক আর আসে না। এ তো ভাবছে যে ও কেন ভয় পাচ্ছে, ও তো 10টা রুটি খাই। তারপর 10টা আসে না, 10:30 আসে না, 11টার দিকে দেখে যে আস্তে আস্তে আসছে। কি ব্যাপার ঘটনা? তো বলছে যে এখন, তারপরে যাই হোক আসছে, তখন রুটি দেওয়া হয়েছে তাকে। তো খেতে গিয়ে 5, 6, 7টা খাওয়ার পরে আর খেতে পারছে না, আর খেতেই পারলো না। তাকে বললো যে আপনি তো প্রতিদিন খান, তো বলছে না আমি আর খেতে পারছি না। যাই হোক তখন তো চলে গেল এবং বাজিতে হেরে গেল। তাকে পয়সা টয়সা দিয়ে পরে বিকালবেলা তার সাথে দেখা করতে গিয়েছে যে আপনি তো প্রতিদিন আপনি 20টা করে রুটি খান, আপনি এখানে কেন খেতে পারলেন না? বলছে যে আমি তো এই জন্যই আরো দেরি করে গেলাম, সকাল থেকে আমি 4-5 বার প্র্যাকটিস করেছি 20টা করে রুটি খেয়ে। তখন তো কোনো অসুবিধা হয়নি। এই হলো इनका दो दोस्तों का है। एक ने दूसरे को बताया कि मैंने उस किसी गांव की तरफ इशारा किया, उधर देखा कि एक शख्स ने 20 रोटियां खाई हैं। तो और ये हैरान कुन बात है। तो दूसरे दोस्त को जब बताया, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये हो नहीं सकता कि एक शख्स इस तरह 20 रोटियां खा जाए। और इसको काफी उन्होंने मतलब मनवाने की कोशिश की है, नहीं मानते, कहते हो नहीं सकता। तो इन्होंने उनको मतलब है कि चैलेंज दिया कि अगर हम उसको बुलाएंगे अपने घर पे, अपने यहाँ दावत पे, अगर वो 20 रोटी खा जाए तो फिर तुम्हें मुझे पैसे देना पड़ेगा, और अगर ना खा सके तो फिर मैं तुम्हें दूंगा। तो इस तरह उन्होंने वक्त मुकर्रर किया, वक्त और दिन। तो मेरे ख्याल 11 का टाइम, जैसे उन्होंने बयान किया है, 11 का टाइम उन्होंने मुअय्यन किया कि उस वक्त हमारे यहाँ आना। तो मुअय्यन दिन कहते हैं 10 बज गया, 10:30 वो नहीं पहुंचा। 11 के करीब पहुंचा, और रोटियां थी 20, तो उसमें से 6-7 खाने के बाद वो बस हो गया और नहीं खा सकता। तो जाहिर है कि वो हार गया चैलेंज में, तो पैसे देना पड़ा दोस्त को। तो बाद में इन्होंने शाम को जाके इस शख्स को पूछा कि तुम रोजाना 20 करके रोटियां खाते हो, आज क्या बात बनी, क्यों ऐसा किया? उसने कहा कि असल में मैं सुबह से कई दफा प्रैक्टिस कर रहा था कि 20 रोटियां खाऊं, 3-4 दफा मैंने खा लिया है 20-20 करके। सुबह तो बिल्कुल ठीक ठाक गुजर गया, लेकिन इस वक्त प्रैक्टिस ने काम नहीं किया। ठीक है, आपको एक 20 रोटियों वाला सुना दूं लतीफा। और एक आदमी था, वो अपनी भतीजे के यहाँ मेहमान गया, उसको पता था बहुत खाना खाता है। तो उसने कहा कि चचा जी मैं 20 रोटियां आपको पका दूं? कि नहीं 20 नहीं, आज तो मुझे तुम 10 ही पका दो ना, 19 पका दो। बेचारी बैठ गई 19 रोटियां पकाने में। जब 19 रोटियां खा चुकी तो ढकार लिया, तो उसके बाद कहा कि बेटी एक रोटी का चप्पा दे दो मुझे। और चप्पा का मतलब समझते हैं आप? टुकड़ा रोटी कहते हैं। तो उसने रोटी का चप्पा एक बना के उसको दे दिया। खा के कहता हा चप्पे का बड़ा मजा है, 8-10 रोटियों के और भी चप्पे ले आओ। তো হুজুর যেটা বললেন সেটা হলো যে 20 রুটির ঘটনা এরকমই। এক ব্যক্তি নিজের ভাতিজার ঘরে মেহমান গেলেন, আর সে জানতো যে চাচা খুব খেতে পারে, অনেক বেশি খায়। তো চাচাকে সামনে রেখে বললেন যে আমি আপনার জন্য রুটি পাকাচ্ছি, তো আমি 20টা রুটি পাকাবো আপনার জন্য। এখন তিনি বললেন না 20টা পাকানোর দরকার নেই, 19টা পাকাবো, 20টার কোনো প্রয়োজন নেই। সে পাকালো 19টা রুটি, আর সে ব্যক্তি খেয়ে ফেললো। তো তারপর বললো যে তুমি এখন আমার জন্য আমাকে একটা রুটির আর একটা টুকরা বানিয়ে দাও আমাকে। 19টার পরে বলছে এটা।
তো সেটা খেয়ে বললো যে আমি আমার এত ভালো লেগেছে যে তুমি যদি আরো এরকম 8-10টা টুকরা আমাকে বানিয়ে দিতে পারতে খুব ভালো হতো। তো এই ছিল হুজুর। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ছোট শিশু ঘুমের মধ্যে হাসে, বিরক্ত হয়, বলা হয় যে তারাও স্বপ্ন দেখে। এসব স্বপ্ন কি সন্তানের আধ্যাত্মিক অগ্রগতির উপর কোনো প্রভাব রাখতে পারে? ये बच्चे जो हैं छोटे, ये नींद में कभी हंसते हैं, कभी नाराज भी होते हैं और मुख्तलिफ कहते हैं ख्वाबें ये देखते हैं। तो बच्चों की रूहानी जिंदगी पर इसका कोई असर इस किस्म के ख्वाबों का असर पड़ सकता है? मुझे तो इसका इल्म नहीं। बच्चे ख्वाब में देखते हैं कोई प्यारी बात, मसलन माँ दूध पिला रही है तो उस पर वो खुश हो जाते हैं, या प्यार कर रही है उठा के तो उस पर वो खुश हो जाते हैं, उस पर मुस्कुराते हैं। और बाज़ दफ़ा डरावनी ख्वाब भी उनको आती है, हमारे गिरने लगों घुटोले से या कुछ, तो रो भी पड़ते हैं। देखे बच्चे चीख मार के उठ जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो इसका रूहानी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, रोजमर्रा के हालात से ताल्लुक है। হুজুর প্রথমে বললেন সব প্রশ্ন শুনে যে আমার তো জানা নেই, তারপরে স্পষ্ট করলেন যে বাচ্চারা আসলে দুই ধরনের স্বপ্ন দেখে, এই স্বপ্নগুলো আসলে দৈনন্দিন জীবনের যে সমস্ত ঘটনাবলী বা যে সমস্ত অভিজ্ঞতার বাচ্চার সম্মুখীন হয় সেই অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কখনো সেই স্বপ্ন দেখে যে তার মা তাকে আদর করছেন বা দুধ খাওয়াচ্ছেন, বা এই ধরনের ঘটনা বা এই ধরনের দৃশ্য যখন স্বপ্নে বা ঘুমে সময় স্বপ্নে দেখে তখন সে হাসে। আবার যখন কোনো ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখে, যেমন দেখে যে আমি পড়ে যাচ্ছি চৌকি থেকে, পড়ে আঘাত পাচ্ছি, এই ধরনের স্বপ্ন দেখে সে ঘুমের ভিতরে রাগ করে বা কোনো চিৎকার করে। তো এগুলো আসলে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত, আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে এর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। वजीफा है आपका? তৈরি করে বলবো? রেডি আছে? বলতে পারি? হ্যাঁ? জি হুজুর। सुनाइए। দুই বন্ধু একটা বেড वजीफे को क्या कहते हैं? কৌতুক বাংলা में চুটকি या কৌতুক? गोटू কৌতুক। कोटुक। জি, अच्छा सुनाइए। चुटकी भी कहते हैं? চুটকি। দুই বন্ধু বাজি ধরলো যে যে নারকেল গাছে উঠতে পারবে তাকে 100 টাকা দেওয়া হবে। তো দুই বন্ধুর মধ্যে একজন বললো যে সে উঠবে এবং বাজি ধরলো। তো উঠতে গিয়ে নারকেল গাছে উঠা বেশ কঠিন ব্যাপার। তো সে ম্যানেজ করলো একটু চূড়া পর্যন্ত উঠতে, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যে সে ওখান থেকে পড়ে গেছে। তো পড়ে যাওয়ার পর বন্ধু বললো যে তুমি আমার 100 টাকা দাও। তো ওই বন্ধু জিজ্ঞেস করলো তুমি তো পুরোপুরি উঠতে পারলা কিন্তু নামতে তো পারো নাই। বলে যে আমি তো এইভাবেই গাছ থেকে নামি। ये दो दोस्त, ये एक ने दूसरे को चैलेंज दिया, ये जो नारियल का दरख्त है उस पर चढ़ने से मुतालिक है ये, कि एक ने कहा कि अगर तुम नारियल के दरख्त पर चढ़ सको तो फिर मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तो नारियल के दरख्त पर चढ़ना जो है काफी मुश्किल अमर है, ये मुश्किल जी। तो बहरहाल उसने चैलेंज कबूल किया और कोशिश करके चढ़ गया ऊपर, किसी तरह ऊपर तक पहुंच गया। उधर जाके बैलेंस जो है ना उसका बिगड़ गया और उधर से गिर गया। तो नीचे गिर के तो दोस्त को कहा कि जब दो अब मुझे मेरे 100 रुपए। कहते क्यों, तुम तो गिर गए दरख्त से। कहते मैं इस तरह उतरता हूँ दरख्त से। अच्छा ठीक है। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম ওনার এক পংক্তিতে বলেছেন যে তোমরা হয়তো আমাকে উন্মাদ ভাববে, কিন্তু নিশ্চিত জেনো যে আমি আসলে ইউসুফের সৌরভ পাচ্ছি। এর আসল অর্থ কি? ये हजरत मसीह इस्लाम का एक है, उनके शेर है हुजूर, आ रही है अब तो खुशबू मेरे यूसुफ की मुझे, गो कहो दीवाना मैं करता हूँ उसका इंतजार। तो इसका सही मफहूम क्या है और जमात से इसका मफहूम ये है अहमदियत की फतह की खुशबू मुझे आ रही है, और चाहे तुम मुझे दीवाना समझो मगर ये बात हो के रहेगी। समझे? अभी बात हो रही थी आपके बंगाल के दरख्तों की, मुझे ये बताइए कि पता है कटहल की क्या खुसूसियत है?
कटहल की कोई ऐसी खसूसियत हो जो दूसरे दरख्तों फलों में नहीं पाई जाती, इनसे पूछने आप बंगला में। হুজুর বলছেন যে কাঁঠালের বিশেষত্ব কি, কাঁঠালের এমন বিশেষত্ব কি আছে যা অন্য অন্য গাছের ভিতর নাই? কাঁঠাল গাছের কথা বলছেন হুজুর। সবকিছু কাজে আসে। ये कहते हैं कि ये इस तरह की तमाम चीजें जो है वो काबिल इस्तेमाल है, और ये एक बात है। কাঁঠাল কাণ্ডের থেকে হয়, অন্য অন্য ফল कटहल की ऐसी खसूसियत है जो दूसरे दरख्तों में के फलों में नहीं पाई जाती। दारिया गोफे तेल में दिते হয় খাওয়ার আগে। ये खाने का तरीका बता रहे हैं हुजूर ने, ये नहीं पूछा। আমি বলতেছি যে কাঁঠাল কাণ্ডের থেকে হয়, কিন্তু অন্য অন্যগুলি এবং कहते हैं ये फल जो दरख्त के जो मेन हिस्सा तना है उसमें लगते बिल्कुल हैं। ठीक है। ये उसकी वजह क्या है? ये बड़ा भारी फल होता है और अगर कच्चा किसी पे गिर जाए तो उसका सर फट सकता है। इसलिए अल्लाह ताला की शान है कि ये शाखों पे नहीं लगता, জি उससे शाखें भी टूट जाएं तो मेन तने पे निकलता है। ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। और गिरता उस वक्त जब पक जाए, फिर अगर किसी की सर पे भी लगे उसको कोई चोट नहीं रहेगी, सिर्फ यह है कि चिपचिपा हो जाएगा सर। तो मैंने भी खा के देखा है, मुझे तो पता नहीं था पहले। उससे पहले हाथों को तेल लगा लेना चाहिए, वरना कटहल खाना बड़ी मुसीबत है। होंठ अलग नहीं होते, उंगलियां चिपक जाती हैं आपस में, बड़ी सख्त रेश है इसमें। আচ্ছা, প্রশ্ন হযরত মসিহ ইসলামের পংক্তি সম্পর্কে ছিল, সেটার অনুবাদ হলো যে আমি আমার आ रही है अब तो यूसुफ जी। अपनी खुशबू अपने यूसुफ की मुझे। আমি আমার ইউসুফের সৌরভ পাচ্ছি। যদিও আমার এই কথা শুনে তোমরা আমাকে হয়তো উম্মাদ বলবে, কিন্তু আমি সেই সৌরভের অপেক্ষায় দিন গুনছি। এটি কোরআন শরীফের একটা আয়াতের দিকে ইশারা করেছেন যে उसको पस मंजर बता दो हुजूर, যেখানে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হযরত ইউসুফের পিতা যিনি ছিলেন, যে তার ছেলের অপেক্ষায় দিন গুনতে গুনতে তিনি তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন, আর অন্য ছেলেদেরকে বলতেন যে আমি আমার ইউসুফের সৌরভ পাচ্ছি, তোমরা হয়তো আমাকে এখন উম্মাদ ভাববে। তো হযরত মসিহ ইসলামও সেই পটভূমিকে টেনে এখানে বললেন যে আমি আসলে ইসলামের বিজয়ের সৌরভ পাচ্ছি। তোমরা হয়তো ভাবছো যে আজকে আমার এই অসহায় অবস্থায় যখন আমার সাথে একজনও নেই, আমি বড় বড় দাবি করছি এখানে, কিন্তু তোমরা তা মনে করো না। আমি আমার ইউসুফের সুগন্ধ সৌরভ পাচ্ছি, আমি ইসলামের বিজয়ের বড় স্পষ্ট লক্ষণাবলী দেখছি। এটি হলো এই পংক্তির মূল অর্থ। তারপর হুজুর বাংলাদেশ বললেন যে বাংলাদেশের কথা এখন হলো, তো বাংলাদেশে যে কাঁঠালের গাছ আছে সেই গাছের একটা বিশেষত্ব আছে, কে জানে? তো অনেকে অনেক কিছু বলেছে, হয়নি। মোল্লা সাহেব ঠিক বলেছেন, হুজুর বলছেন আপনি ঠিক বলেছেন যে কাঁঠাল ফল এটি গাছের মূল যে কাণ্ড আছে কাণ্ডে ধরে, আর এটি হুজুর বলছেন যে আল্লাহ তাআলার একটা অদ্ভুত কি বলা যায় তার অস্তিত্বের এটি প্রমাণ যে এই ফল এত ভারী হয় যে গাছের যদি শাখাতে ধরতো তাহলে এটি গাছের তলা দিয়ে যখন পথিক যেত এটি যদি পড়তো তাহলে অবস্থা শোচনীয় হতো, বা শাখাতে ধরলে অনেক সময় শাখা ভেঙে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, কারণ এটি এত ভারী হয়। তো এটি হুজুর বলছেন যে নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। আর তারপর হুজুর বললেন যে এই উনি যখন বাংলাদেশে গিয়েছেন কাঁঠাল খাওয়া প্রথমে জানতেন না, এমনি খাওয়া আরম্ভ করেছেন, সারা হাত ওনার তার পিচ্ছিল হয়ে গেছে, তারপরে ঠোঁটে আঠা লেগে গেছে, দুই ঠোঁট জুড়ে গেছে, খাওয়া যাচ্ছিল না। তো তাই খাওয়ার পূর্বে হাতে তেল লাগিয়ে নিতে হয় বা ঠোঁটেও। তো এটি ওই সময় ওনার জানা ছিল না আর কি। और गिरता उस वक्त है जब पक जाए, उससे जी। पहले नहीं गिरता। যে কাঁঠাল ফল সম্পর্কে হুজুর तने से अलग होता तब, জি जब पक जाए फिर किसी की सर पे भी पड़े तो उसको नुकसान कोई नहीं। এটি গাছের শাখা থেকে বা কাণ্ড থেকে তখন পরে যখন এটি পুরোপুরি পেকে যায়, আর সে পাকা অবস্থায় যদি কারো মাথায়ও পড়ে কোনো ক্ষতি হবে না, শুধু একটু মাথাটা আঠালো হয়ে যাবে। जी आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम।
হুজুর, আপনি কি মনে করেন যে 11ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার ফলে আমাদের তবলিগি কর্মকাণ্ড প্রভাবিত হয়েছে? ये पूछते हैं हुजूर, क्या आप ये ख्याल करते हैं कि 11 सितंबर 2001 का जो वाक़या हुआ है न्यूयॉर्क में, इससे हमारी जो तबलीग है उस पर असर पड़ा है? तबलीग पर तो उसका कोई असर नहीं पड़ा. उसके साथ शुरू में सब मुसलमानों की मुखालफत हो गई थी शुरू, मगर जमात अहमदिया की तबलीग पर उसका कोई असर नहीं है. उसके बाद अच्छे नताइज ज़ाहिर होने वाले हैं, क्योंकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक इल्हाम है बाद 11 इंशाअल्लाह. तो इंशाअल्लाह से पता चलता है कि कोई खुदा ताला के फजल से इसके नेक फल भी जमात अहमदिया को अता होंगे. হুজুর বলছেন যে এটার এই যে 11ই সেপ্টেম্বরে যে ঘটনা ঘটেছে সেটি আমাদের তবলিগি কর্মকাণ্ডের উপরের কোনো প্রভাব পড়েনি বা তবলিগকে এটি প্রভাবিত করেনি বা করছে বলে মনে হয় না. হ্যাঁ, এই ঘটনার পর সারা বিশ্বের মুসলমানদের বিরোধিতা প্রবলভাবে আরম্ভ হয়ে গেছে, মুসলমানদের বিরোধিতা হচ্ছে, আর কিন্তু জামাতের তবলিগি কর্মকাণ্ডকে এটি প্রভাবিত করেনি. তো হুজুর বলছেন যে এর ভালো ফলও ইনশাআল্লাহ সত্তর প্রকাশ পাবে, কেননা হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের একটা ইলহাম আছে যে বাদ 11 ইনশাআল্লাহ, অর্থাৎ 11-র পরে ইনশাআল্লাহ, এর মানে 11-র পরে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলার সাহায্যের এবং বিজয়ের জয় অর্থ করা যায় লক্ষণাবলী প্রকাশ পাবে, এর শুভ লক্ষণাবলী, ভালো লক্ষণাবলী এই দিনের পর বা এই তারিখের পর বা এই ঘটনার পর ইনশাআল্লাহ জামাত দেখবে. आपका वजीफा भी है? জি হুজুর, हाँ सुनाइए. যে কাঁঠাল সম্পর্কিত একটা কৌতুক আমি বলবো। ये कटहल से मुताल्लिक है. हाँ, এক আফগান সে বাংলাদেশে আসার পর কাঁঠালের গন্ধে খুবই আকৃষ্ট হয়ে গেছে যে এত সুন্দর গন্ধ, এটা তো খাওয়া লাগবে এই ফলটা। তো তার জানে না কিভাবে খায়, তো সে একটা কাঁঠাল নিয়ে খাওয়া আরম্ভ করছে। তো খাওয়ার পরে তার দাড়ি গোফ সব তো আঠা লাগিয়ে গেছে। তো বেচারা রাস্তায় বের হয়ে এর শার্টে লাগে, এর কাপড়ে লাগে, মানুষের মারধর খায়। তো এক পর্যায়ে এক দুষ্ট এক ছেলে তাকে বুদ্ধি দিল, একটা কাজ করো, তুমি এর মধ্যে ছাই মেখে দাও। সে কি করলো, তার বুদ্ধি অনুযায়ী ছাই মেখে দিল দাঁড়িয়ার গোফের মধ্যে, ফলে তো জট পেকে গেছে। তো বেচারা আরেকজনের বুদ্ধি অনুযায়ী করলো যে ঠিক আছে তুমি কাজ করো, এভাবে তো যাবে না, তুমি দাড়ি গোফ ফেলে দাও, শেভ করে ফেলো। তো বেচারা আর কি করবে, দাড়ি গোফ সব শেভ করে ফেললো। করার পরে তার মনে একটা ধারণা আসছে যে যাকেই দেখে যে দাড়ি গোফ নাই, সে মনে করে সেই বুঝি তার মতো কাঁঠাল খেয়েছে। তো তাকে প্রশ্ন করে, গলা জড়িয়ে ধরার প্রশ্ন করে, ভাইয়া তুমি भी কাঁঠাল খায়া? इसका ये एक किसी कौम का उन्होंने जिक्र किया है, हुजूर ने उसको पसंद नहीं किया, इस तरह किसी कौम का नाम ले, नाम लेने की जरूरत जी। तो उन्होंने जिक्र किया कि ऐसे एक दूसरी कौमियत के कोई शख्स हमारे यहाँ गए हैं बांग्लादेश, और जो कटहल जो फल है उसकी खुशबू और उसकी शक्ल सूरत से बहुत मुतासर हुआ कि काफ़ी अच्छी खुशबू है खाने का। उनकी बड़ी लालच हुई कि इसको ये फल खाया जाए, लेकिन उस पता नहीं था, जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि कैसे इसको खाया जाए। तो उन्होंने शुरू कर दिया खाना, और अपनी दाढ़ी मोछ सब में लग गए उनके जो है जुड़ गए सब। तो इसके साथ ही अब बाहर भी आना था, रास्ते पे निकलना था। तो बाहर आया तो उसके जिस्म से, मुंह से, हर जगह से लोगों के कपड़े सारे खराब हो रहे हैं कि, और हर जगह मार पड़ रही है उसको कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो किसी एक और शरीर ने उसको मशवरा दिया कि तुम इसमें अब जो है वो राख लगा दो। उसने राख लगा दिया सारे मुंह पे और दाढ़ी पे, मोछ पे। तो ये जो है वो क्या कहते हैं उसको, सारे जुड़ गए, सारे दाढ़ी मोछ वगैरह सारे जुड़ गए। तो किसी ने मशवरा दिया कि अब तो शेव करने के अलावा और कोई चारा नहीं, शेव कर लो। तो उसने शेव किया, और इसके बाद रास्ते में निकलता है
اور یہ شیو کیا ہوا جو بھی آدمی دیکھتا ہے اس کو پوچھتا ہے کہ بھیا تم نے بھی کٹہل کھایا؟ کٹہل کے متعلق وہاں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کٹہل سواری میں بٹھا کے لے جاؤ ساتھ تو وہ خراب ہو جاتی ہے سواری. مجھے اس کا تجربہ بھی ہوا ہے. ہم گئے ایک جگہ تو میرے جو میزبان تھے انہوں نے کہا وہاں کٹہل بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ایک بڑا سا کٹہل لے کے آنا. تو کٹہل میں نے ایک خرید لیا. جس رکشے میں رکھا اتفاق سے وہ رشتہ خراب ہو گیا, رکشہ خراب ہو گیا. بڑی مشکل پڑی. رکشہ ڈرائیور نے شور مچا دیا کہ تم نے کٹہل رکھا ہوا اس لیے خراب ہو گیا. ہم نے اس کو پیسے ویسے دے کے چپ کرایا اور آہستہ سے رشتہ پھر ٹھیک کروایا رکشہ. تو چلو چل پڑے وہاں سے. اس کے بعد جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو اتفاق ایسا ہوا کہ گاڑی میں وہ جو انجن تھا اس کا جو چو چو کرنے والا ہوتا ہے نا راڈ, وہ کھل کے گر گیا اور بہت دیر لگ گئی اس کو ڈھونڈنے میں. مشکل سے ٹھیک ہوا تو لوگوں نے سب نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہم نے کٹر رکھا ہوا ہے یہ سارا اس کا نہیں. وہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے احمدی دوست, ورنہ انہوں نے مجھے مارنا تھا. بڑی مشکل سے بچایا مجھے. پھر آگے چلے تو جب گھر پہنچنے کے لیے رکشے میں بیٹھے تو وہ رکشہ وہ بھی خراب ہو گیا. بہت لیٹ ہم گھر پہنچے تو میرا ظفر احمد صاحب نے مجھ سے پوچھا اتنا لیٹ کیوں آئے. میں نے بتایا کہ یہ آپ کے کٹہل کا قصور ہے سارا. হুজুর তার নিজের অভিজ্ঞতা আবার শোনালেন বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যে কাঁঠাল সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক এই ধরনের কুসংস্কারও আছে. কুসংস্কার হলো যে কাঁঠাল আপনি যেই সওয়ারিতে রাখবেন বা যেই বাহনে রাখেন সেটি নষ্ট হয়ে যায়, এটি একটা কুসংস্কার আছে. কিন্তু একবার অভিজ্ঞতা অবিকলে মনে হয়েছে হুজুরের, যার ঘরে ছিলেন, এক জায়গায় যাচ্ছিলেন কারো ঘর থেকে যেখানে হুজুর অতিথি ছিলেন এবং মেজবান যিনি ছিলেন তাকে হুজুরকে অনুরোধ করেছেন যে আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেই জায়গার কাঁঠাল খুব ভালো হয়, সেখান থেকে আপনি নিয়ে আসবেন. তো আসার সময় একটা কাঁঠাল হুজুর কিনে নিয়েছেন. তো প্রথমবার যে রিক্সাতে বসেছেন কিছুক্ষণ পরে রিক্সা খারাপ, তো হই হুল্লা আরম্ভ হলো, ড্রাইভার চিৎকার করা আরম্ভ করলো. তাই হুজুর বন্ধু তাকে পয়সা দিয়ে আমরা চুপ করালাম যে যাও তোমার রিক্সা তুমি ঠিক করো. এরপর রিক্সা থেকে নেমে তারপর ট্রেনে বসলেন কিছুক্ষণ, ওইটাই ট্রেন. তারপরে ট্রেন কি বাত হুজুর নাকি ট্রেনে বসলেন. তো ট্রেনের কিছুক্ষণ পরে ইঞ্জিনের সাথে হুজুর বলছেন মানে পিস্টনের মতো কিছু আছে, ওটার যে রডটা পড়ে গেছে আর ঠিক করতে খুঁজে বের করতে অনেক সময় লেগেছে. তো মানুষ এরপর হুজুরকে দোষারোপ করতে আরম্ভ করলো যে আপনার কারণে এইসব কিছু হয়েছে. হুজুর বললেন যে আমার আহমদ এই দোষ যদি সাথে না থাকতো সেই দিন হয়তো আমাকে মারতোই তারা. যাই হোক আমরা সেদিন বেঁচে গেলাম. তারপর ঘরে আসছি ফিরে, তো ঘরে আসার জন্য এরপর যে রিক্সাতে বসলাম সেই রিক্সাও খারাপ. তো তৃতীয়বার এটি হলো. অনেক দেরিতে অনেক বিলম্বে বাসায় পৌঁছলেন, তখন হুজুরের কাজিন মনে হয় মির্জা জাফর আহমদ সাহেব, উনি হুজুরকে জিজ্ঞেস করলেন যে এত দেরি হলো কেন. তো কাহিনী হুজুর বর্ণনা করলেন যে এটি কাঁঠালের ব্যাপার পুরোটাই. आप बताइए. হুজুর, ওয়ালাইকুম সালাম. সূরা আনফাল 42 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, এবং জানিয়ে রাখো যে তোমরা যুদ্ধে যাহা কিছু গনিমতের মাল পাও উহার 1/5 আল্লাহর জন্য এবং এই রসুলের জন্য এবং রসুলের আত্মীয় স্বজন এবং এতিম এবং মিসকিন এবং মুসাফর গণের জন্য. প্রশ্ন হচ্ছে হুজুর, রসুল আল্লাহ এবং অন্যান্যদের মধ্যে কি হারে বন্টন হবে? হুজুর ये सूरा अनफाल की आयत नंबर 42 से मुतालिक सवाल है. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. इनका सवाल पहले से मुतालिक. तो इनका सवाल है कि ये जो खुमुस है हुजूर, ये
इनकी तकसीम किस निस्बत से होगी, अल्लाह, रसूल और यतामा कुराबा के दरमियान? ये तो रसूलुल्लाह सल्लम तकसीम करते हैं, खुमुस पेश कर देना चाहिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और फिर आप उसके मुताबिक इन सब में तकसीम कर देंगे जिनका कुरान करीम में जिक्र किया हुआ। জি, হুজুর বলছেন যে অনুবাদ তো হাদিসে পড়েছেন যে মালে গনিমত যখন আসে তখন তার 1/5 আল্লাহর জন্য, রসুলের জন্য, নিকট আত্মীয়ের জন্য, ইয়েতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরদের জন্য হবে। তো এই 1/5 বিতরণ কিভাবে হবে? হুজুর বলছেন যে এটি আল্লাহর রসুল সিদ্ধান্ত করবেন। গনিমত যখন আসে তখন তার হাতে সেটি উঠিয়ে দিতে হবে, তিনি যে পছন্দ অনুসারে, ইচ্ছা অনুসারে, প্রয়োজন অনুসারে সেটি বন্টন করবেন তাদের মাঝে। दरीवा भी है, आता और हादी नहीं आया हुआ आज। मुंह का बुखार है। এক চুর কয়লা ব্ল্যাক করতে গিয়ে ধরা পড়লো পুলিশ। তারপর পুলিশ যখন তাকে ধরে নিয়ে আসছে তখন রাস্তায় একটা মাতাল পড়েছিল, তাকেও ধরে নিয়ে আসলো থানায়। তখন এনে পুলিশ ওকে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কয়লা ব্ল্যাক করলে কেন? চুর বলল, স্যার আমি তো কয়লা ব্ল্যাক করিনি, কয়লা তো জন্মসূত্রেই ব্ল্যাক। তারপরে মাতাল দেখলো যে পুলিশ হাসছে, পুলিশ অফিসার হাসছে, তখন মাতালটা এই সুযোগে বলল, স্যার আমাকে কেন ধরে নিয়ে আসছেন? তুমি মাতাল বলল যে তাহলে, সে বলল যে তুমি মদ খাবার জন্য তোমাকে ধরে নিয়ে আসছি। তো বললো বাহ, তাহলে শুরু করা যাক। আবার इनका लतीफा एक चोर से मुतालिक और एक जो मददी कहते हैं, जो सॉरी शराब पीते हैं, इनको पता नहीं उर्दू में शराबी, इन्हें शराबी का लफ्ज़, तो चोर और शराबी से मुतालिक है। तो वो चोर जो है वो ये कोयला जो है वो ब्लैक करता था, ब्लैक में। तो उसने पुलिस ने इसको पकड़ लिया और पूछा कि तुम जो कोयले हैं ये क्यों ब्लैक करते हो? वो कहते नहीं, मैं तो नहीं ब्लैक करता हूँ, कोयले खुद ही ब्लैक हैं। और दूसरा जो है शराबी, उसने देखा कि अभी जो पुलिस अफसर जो है उसका मूड अच्छा है, तो मैं भी किस तरह भागने की कोई रास्ता निकालता हूँ। तो उसने पूछा कि मुझे क्यों पकड़ के ले आए हैं आप खामोखा? वो कहते हैं कि तुम्हें शराब पीने के लिए लाया हूँ। तो हम बंगला में मतलब है कि शराब पीते हो, इसलिए उर्दू में अगर किया जाए कि शराबी होने की वजह से सजा देने के लिए लाया हूँ, तो बांग्ला फिक्रा उन्होंने जो इस्तेमाल किया उससे लतीफा बना है कि शराब पीने के लिए लाया हूँ। तो उसने कहा फिर तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शुरू हो जाइए, अब शराब दीजिए। चूंकि शराब पीने के लिए लाए हैं तो आप दीजिए शराब। अच्छा जी, वो कोयले काले वाला लतीफा एक और मैं सुना देता हूँ आपको। एक मरासी ने अपने से चौधरी से कहा कि देखो मैं सुबह सुबह नमाज के लिए जाता हूँ और वहाँ और भी नमाजी आए होते हैं, तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। तो उसने कहा कि मुश्किल ये है, दादा कहते हैं मरासियों को कि दादाजी मुश्किल ये है कि मुझे सुबह ठंडे पानी से तकलीफ होती है, इसलिए मैं ठंडे पानी से वुजू नहीं कर सकता। उसने कहा आसान तरीका ये है कि तयम्मुम कर लिया करें। उसने कहा बहुत अच्छा, कल मैं नमाज के लिए आऊंगा। मैंने कहा मेरी नमाज का फायदा क्या होगा? उसने कहा चेहरे पे बहुत नूर आ जाएगा। उसने कहा बहुत अच्छा। उसने बेचारे ने रात को अंधेरे में तवा उल्टा रखा हुआ था, तो भी हाथ मार और उससे तयम्मुम कर लिया। नमाज पढ़ने गया तो मरासी भी उसको देख के हंस रहा था। उसने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? उसने कहा मुझे पहले ये बताओ कि मेरे चेहरे पे नूर आया हुआ है। मरासी ने कहा आया तो हुआ है, मैं घटा बांध के आया हुआ काली घटा के জি। কয়লার লতিফার সাথে সম্পর্ক আরেকটা হুজুর শোনালেন যে এক এমন মারাসি ছিল
দাদা বলে ডাকতো। আমাদের দেশে এই ধরনের লোকদেরকে অনেক সময় সম্মানের জন্য নিম্ন পর্যায়ের মানুষদেরকে সম্মানের জন্য দাদা হিসাবে ডাকে। তো সে নামাজ পড়তে যেত, কিন্তু মসজিদে গিয়ে দেখতো যে এক যে বড় ব্যক্তি ছিল বা চৌধুরী ছিল, যে ছিল, সে নামাজে কখনো আসতো না। এ বললো যে অনেক মানুষ নামাজে আসে, শুধু তুমি নামাজে আসো না। ইনি বললেন যে, চৌধুরী সাহেব বললেন যে, দাদাজি ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করা আমার জন্য বড় কষ্টকর। ইনি বললেন যে, যদি ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করতে কষ্ট হয় তাহলে তুমি তায়াম্মুম করে নিও। তো তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক আছে, তায়াম্মুম করে আমি নামাজ পড়তে আসবো, কিন্তু লাভ কি হবে এতে? তো উনি বললেন যে, তাতে তোমার চেহারায় নূর সৃষ্টি হবে। নামাজ পড়লে মানুষের ভিতর নূর সৃষ্টি হয়, নূর আসে। তো উনি রাত্রেবেলা উঠে তায়াম্মুম করতে গেছেন, কিছু পান নাই, আর তাওয়া রাখা ছিল, আর তাওয়াও উল্টা রাখা ছিল। তো তাওয়াতে 2 হাত মেরে ভালো করে মুখে লাগিয়েছেন, আর সারা মুখ কালো হয়ে গেছে। নামাজ পড়তে মসজিদে আসছে, আর ওনাকে দেখে মারাসি শুধু হাসে। উনি জিজ্ঞেস করেন, দাদা তুমি হাসছো কেন? তো বললো যে, না, এটা উনি এরপরে নামাজের পরের কথা। উনি জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার চেহারায় কি নূর সৃষ্টি হচ্ছে না? নূর সৃষ্টি হয়নি? উনি বললেন যে, নূর তো হয়েছে, কিন্তু কালো মেঘের মতো নূর দেখতেছি আমি তোমার চেহারা। হুজুর মুসাফা কর প্রচলন কোথা থেকে এসেছে? मुसाफा का जो रवाज है ये कब से शुरू हुआ है, कहाँ से? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। হুজুর বলছেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই এই প্রচলন, মুসাফার রীতি চলে আসছে। इस बच्चे का भी सवाल है। হুজুর क्या दुआ करूं? अच्छी करूं? वजन नहीं है उसका क्या? अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कर्जा और कर्जा हुस्न फर्क की? आम कर्जा और कर्जा हसाना में क्या फर्क है हुजूर, ये सवाल है उनका। कर्जा हसना से तो मुराद ये है कि उसके ऊपर कोई सूदी पैसा नहीं होता, और कर्जे पर अमूमन सूदी पैसा लिए जाता है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिवाज था, कर्जा हसना जब देते थे तो जब वापस कर लेते थे किसी से, जब वापस करते थे तो उसको बहुत बढ़ा कर दिया करते थे। किसी से घोड़ी कर्ज ली है तो 2 घोड़ियां उसकी वजह दे दी। तो आजकल जो इन्फ्लेशन हो जाती है उसका भी इलाज यही है कि किसी से कर्जा हसना लो तो इतना बढ़ा के दे दो, इन्फ्लेशन से जितनी रुपए की कीमत कम हो जाती है उतनी बढ़ जाए। হুজুর বলছেন যে कर्जा হাসানা যেটা, সেটিতে সুদ হয় না। সাধারণ ঋণ যেটা, সাধারণ ঋণ তো আছে, সাধারণ ঋণে মানুষকে যেখান থেকে সে ঋণ নেয় পরিবর্তে তাকে সুদ দিতে হয়, কিন্তু যে कर्जाए হাসানা আছে সেখানে কোনো সুদ হয় না। আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের कर्जाए হাসানার ব্যাপারে রীতি যা ছিল তা হুজুর বলেছেন যে, হুজুর কারো কাছ থেকে যে ঋণ নিতেন, ঋণ নিয়ে যখন ফেরত দিতেন, ঋণ অনেক বাড়িয়ে বেশি করে ফেরত দিতেন। যেমন কারো নিকট থেকে যদি একটি ঘোড়া নিতেন, তাকে 2টো ঘোড়া হুজুর ফেরত দিতেন দেওয়ার সময়। হুজুর বলছেন যে আজকের যে মুদ্রাস্ফীতি আছে তার চিকিৎসাও এটি, যে কারো কাছ থেকে যে ঋণ নেওয়া হয় তার যখন দেয়া হয় তখন তাকে বাড়িয়ে বেশি করে ফেরত দাও। তো কেননা এই সময়ের ভিতরে পয়সার অনেক অবমূল্যায়ন হয়, বাজারে পয়সার মূল্য অনেক কমে যায়, তো বাড়িয়ে যদি ফেরত দেওয়া হয় তাহলে সেই পরিস্থিতির সুরাহা হয়ে যায়। আমার প্রশ্ন হলো, বয়াতের এই ধারা কি অব্যাহত থাকবে? ये नहीं सब सवाल किया, किसी और का सवाल था बहरहाल उनके पास ये तो सवाल। इसकी पस मंजर में ये है कि हुजूर ने खुतबे में फरमाया था कि एक ख्वाब का जिक्र किया 1990 में, ये खुतबा हुजूर ने इरशाद फरमाया। तो उसमें है कि हुजूर ने ख्वाब में देखा कि बहुत से लोग मुख्तलिफ अक़वाम के वो अहमदियत में दाखिल हो रहे हैं, और उसके 2-3 साल के बाद ही ये ख्वाब हरफन लफ्ज़न पूरी हो चुकी है। तो उनका सवाल है कि आया ये सिलसिला हुजूर आप मुसलसल जारी रहेगा इंशाल्लाह? जरूर जारी रहेगा इंशाल्लाह।
হুজুর বলছেন যে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ এটা জারি থাকবে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। অনেক সময় নামাজে বাজে চিন্তা আসে, ইমাম কি কোনো সময় জানতে পারেন যে অমুক ব্যক্তি এমন কথা ভাবছে? कई दफा हुजूर नमाज में ये होता है कि बेताल्लुक बातें नमाज के दौरान जहन में आती हैं, तो सवाल ये है कि क्या इमाम को किसी तरह पता चल सकता है कि मुक्तदी जो है ना इस गलत बातें सोच रहा है या इसके जहन इमाम को नहीं में पता चलता, जो साथ खड़ा हो उसको भी नहीं पता चलता। ये अल्लाह ताला की पर्दापोशी है। জি হুজুর বলছেন যে না ইমাম জানেন না, সাথে সাথে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন তারও এটি জানার কোনো সুযোগ নেই। এটি আল্লাহ তাআলা মানুষের দুর্বলতাকে ঢাকেন এবং এটি খোদার একটি বিশেষ लतीफा है आपके पास? रहमत। नहीं सुना दें, जल्दी से सुना दें। একজন রোগী সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেল, তখন ডাক্তার জিজ্ঞেস করছে যে রোগীকে যে কি সমস্যা আপনার। তখন রোগী বলছে যে ডাক্তার সাহেব আমার অনেক দিন ধরে আমি বুঝতে পারতেছি না, আমার ওয়াইফের নাম আমার মনে নাই, আমি কোনখানে কাজ করি এটাও আমার মনে নাই, আমার নাম কি এটাও আমার মনে নাই, আমার বাচ্চাদের নাম কি এটাও মনে নাই, আমি কি গাড়ি চালাই এটাও আমার মনে নাই। তখন ডাক্তার জিজ্ঞেস করলো এই সমস্যা আপনার কবে থেকে? তখন রোগী বলল কোন সমস্যার কথা বলতেছেন আপনি? ये एक मरीज साइकियाट्रिस्ट के पास गए हैं, तो पूछा उन्होंने कि क्या प्रॉब्लम लेके आए हैं आप इधर। तो उन्होंने बताया कि मसला ये है कि कुछ अरसा से कोई बात मुझे याद नहीं रहती, बेगम का जो नाम है उनका वो याद नहीं रहता, बेगम कौन है ये भी याद नहीं है, क्या काम करता हूँ वो भी याद नहीं रहता, बच्चों के नाम याद नहीं रहते, गाड़ी कौन सी चलाता हूँ वो भी याद नहीं मुझे रहता। तो কি শেষ সেন্টেন্স কি কতদিন ধরে কবে থেকে এই সমস্যা? হ্যাঁ তারপর কোন সমস্যা? तो डॉक्टर ने पूछा कि कब से ये प्रॉब्लम है आपको। उन्होंने फिर मरीज ने पूछा कि किस प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हैं। भूल गया था। ठीक है सुना है। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো আফরাজ মানে কি? ये उसका नाम का माना पूछ रहे हैं बच्चे का कि अफराज का क्या मतलब है हुजूर। किसका? अफराज जो लफ्ज है नाम रखते हैं कई दफा। अफराज जी सरफराज या अफराज? अफराज। इसका नाम अफराज है खाली? अफराज कहते हैं किसी को बढ़ाने वाला और ऊंचा करने वाला। तो अफराज अहमद से मुराद होगी कि जिसको अहमद ने ऊंचा रुतबा अता फरमाया। তো হুজুর বলছেন যে কাউকে বড় করা বা কাউকে উঁচু করা এটি হলো আফরাজ শব্দের অর্থ। তো আফরাজ আহমদ অর্থ যাকে আহমদ উঁচু করেছেন বা বড় করেছেন। MTA International, reaching the corners of the earth.